बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरात, आज 17 रमज़ान मुबारक है। आज से 1450 साल पहले जब मेरे और आपके प्यारे आका करीम मदीना पाक हिजरत फरमा के तशरीफ़ लाए थे तो अभी सिर्फ 19 माह हुए थे। रमज़ान करीम का महीना था, गर्मियों का मौसम था, सहाबा रोज़े के साथ थे और उधर कुफ़ार मक्का ने इन पर यलगार करने का सोचा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिफाई तौर पर जब बाहर निकले मदीना मनवरा से 80 मील दूर बदर के मैदान में, और सूरत हाल क्या थी, इनकी तादाद 313 थी। 2-4 तलवारें थी और एक ही इनके पास सवार था, घोड़ा था हज़रत मिक़दाद के पास, और 3-3 सहाबा के पास एक एक ऊँट था। टोटल 70 या 80 ऊँट थे, तादाद 313 थी। उधर दूसरी तरफ उनकी सूरत हाल तेज़ रफ्तार अरबी नस्ल घोड़े पर 100 ज़िरा पोश था, और ऊँटों का आलम यह था कि जब वो चलते रात को ठहरते क़याम करते जहाँ पर, तो एक एक कबीले का जो सरदार था 10-10 ऊँट ज़िबा करता था, जो वो खाते थे, इंजॉय करते थे। कनीज़ें उनके साथ थी और वो समझते थे कि आज हम कुफ़ार समझते थे कि आज हम मुसलमानों को बिल्कुल तहे तेक कराएंगे। और हफीज़ जलंधरी ने कमाल नक्शा खींचा है। कहते हैं कि ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। और इधर सहाबा इकराम के हवाले से कहते हैं, सफ़ें बांधे खड़े थे सामने ईमान वाले, खुदा वाले, मोहम्मद वाले भी, कुरान वाले भी। नमाइश थी न शौकत थी, न घोड़े थे न जोड़े थे, न कलगी थी न तुर्रा था, कमंदे थी न कोड़े थे। अगरचे अर्श पैमा हिम्मत मर्दाना थी इनकी, फ़कीराना था मसलक वज़ा दरवेशाना थी। नमाज़े इज्ज़ के सजदे तड़पते थे जबीनों में, चट्टानों की तरह मजबूत दिल रखते थे सीने में। थे इनके पास 2 घोड़े 6 ज़िरें 8 शमशीरें, पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा था तो एक सादा सी काली कमली वाले पर। जब बदर के मैदान में सफ़ आराई हो रही थी तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते कि 2 नौजवान मेरी दाईं तरफ थे, यंग थे, 18-19 साल उम्र, और मैं सोच रहा था कि काश मेरे साथ कोई मर्दाने कारज़ार होते, तजर्बा कार शाह सवार होते। इतने में एक नौजवान पूछता, या अम्मे हल तारफ़ अबा जहल, चाहे चचा जान आप अबा जहल को जानते हैं? मैंने पूछा क्या करना है, वो तो इस उम्मत का फ़िरौन है, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। तो हफीज़ जलंधरी ने भी उस नक्शे को कमाल तरीके से खींचा है। तो कहा कि चचा चान हमें बताइए है, मर जाएंगे या मारेंगे उस नारी को, मर जाएंगे या मारेंगे उस नारी को, सुना है गालियां देता है महबूब बारी को, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो आप कहते मैंने देखा अगले ही लम्हे वो बच्चे झपटे और तहे ते कर दिया और तिक्का बोटी कर दिया, अबू जहल का ख़त्म कर दिया। सुभान अल्लाह, ये जो मुआज़ और माऊज़ ये कौन खुश नसीब थे। इनकी अम्मा का नाम अफरा था और ये वाहिद वो खातून है जिनका ये इम्तियाज़ है कि लोगों की जो औलाद होती है वो बाप के साथ मंसूब होती हैं। ये जितने भाई थे ये अपनी माँ के साथ मंसूब थे। इन्हें मुआज़ बिन अफरा कहा जाता है, मऊज़ बिन अफरा कहा जाता है। और ये 7 भाई कुफ्र इस्लाम के दरमियान होने वाली इस पहली जंग में शामिल थे, और इनके एक भाई हज़रत औफ यहाँ पे शहीद भी हुए थे। हज़रात, जब ये दोनों लश्कर एक तरफ कुफ्र का दूसरी तरफ इस्लाम का आमने सामने था, अल्लाह के रसूल ने उस वक़्त बड़ी रो रो कर गड़गड़ा कर दुआएं मांगी थी, और वो दुआ के मिसाली अल्फाज हैं जो मैं समझता हूँ तारीख़ इंसानी में अल्लाह जल्ला शानों की बारगाह में इतने मान और नाज के साथ किसी और ने पेश नहीं किए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ की, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल असाबा ला ताबुद, ऐ अल्लाह अगर आज ये मुट्ठी भर ये तेरे बंदे ख़त्म हो गए तो फिर ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐ अल्लाह इनकी मदद फरमा, इनको नुसरत अता फरमा, इनको फ़तह अता फरमा। तो हज़रात गिरामी कदर, असहाबे बदर बड़े खुश नसीब लोग हैं, बड़े अजीम लोग हैं। बुज़ुर्ग कहते हैं कि इनकी दुआ, अगर आपकी दुआ कबूल ना होती हो तो असहाबे बदर का नाम लेकर दुआएं करें, अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार हैं जिन्होंने शजरे इस्लाम की सबसे पहले अपने खून के साथ ऐसी आबियारी की है कि आज इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये बड़े खुश नसीब लोग हैं। आज 17 रमज़ान मुबारक है, हमें चाहिए कि हम इन इस्लाम के हीरोज़ को, अपने अकाबिर को, मुजाहिदीन इस्लाम को, असहाबे बदर को याद करें
اور اپنے بچوں کو ان کے واقعات سنائیں۔ وہاں پہ بڑے بڑے ایمان افروز واقعات سامنے آئے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ پہ تیر لگا اور آنکھ کا ڈھیلا بہہ کے باہر رخسات پہ آ گیا، ایسے ہاتھ رکھ کر حضور کی بارگاہ میں لے آئے، اور نبی پاک نے دیکھا بڑی تکلیف سے ہیں، تو پیارے آقا کریم نے اپنا لعاب دہن لگا کے ڈیلا جناب علی جوڑا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، نبی پاک نے ایک دن پہلے بدر کے میدان کا معائنہ کیا، اور اس وقت ایک دن پہلے ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہادہ مسرع فلان غدن انشاءاللہ، یہ یہاں پہ فلاں کافر مرے گا، یہاں پہ فلاں کافر مرے گا، یہ فلاں کا مقتل ہے، یہ فلاں کا مقتل ہے، یہ فلاں کا ٹھکانہ ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب اگلے دن جنگ ہوئی، صبح جنگ ہوئی اور زوال کے وقت ختم بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے رؤسائے مکہ، کفار مکہ، جہاں نبی پاک نے ایک دن پہلے فرمایا تھا فلاں فلاں جگہ پر مرے گا، وہ ایک تنکا بھی اس سے آگے پیچھے نہیں تھا، وہیں پر ان کے لاشیں تڑپ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رسول رحمت ہیں، باوجود اس کے کہ یہ وہ لوگ تھے جن نے حضور کو مکہ چھوڑنے پر، اپنا گھر چھوڑنے پر، ہجرت کرنے پر مجبور کیا، شیب ابی طالب میں 2.5 سال سے زیادہ عرصہ محصور کیا، مگر اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ان کو بے گور و کفن نہیں چھوڑا کہ ان کی لاشوں کو درندے اور جنگلی جانور نوچ کے کھا جائیں، چیر پھاڑ کر دیں، نہیں، حضور نے ان کے لیے باقاعدہ گڑھا کھدوایا، اور اس کے اندر ان کو گڑھے کے اندر گویا اوپر مٹی ڈال دی گئی تاکہ ان کی لاشیں جو محفوظ رہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اصحاب بدر کو اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح کامیابی دی، اور یہ وہ دن ہے کہ جسے سورہ انفال میں اللہ جل شانہ نے یوم الفرقان کے نام سے پکارا ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، فرمایا حبیب آپ بڑے تھوڑے تھے تعداد میں، مگر اللہ جل شانہ نے آپ کو بڑی واضح کامیابی دی ہے، فتح عطا فرمائی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، آج افطاری کے ٹائم پر اپنے اپنے گھروں میں اصحاب بدر کے تذکرے اپنے بچوں کو سنائیں، ان کے واقعات سنائیں، اور خصوصی دعا اور خصوصی ختم کا اہتمام کیجئے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو، امت مسلمہ کو، پھر دوبارہ سے اصحاب بدر کے صدقہ میں